Dobro jutro iz Širokara sa Katuna Ljakovića. Penjemo Kučke planine na prelijepi novembarski dan i to sa Jasnom Gajević, koju znate kao Jasnina putovanja, a koja je također i direktorka Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice. Jesmo to izgovorili dobro? Odlično. Jeste, kakav je plan? Plan je da se penjemo na Maglič i da usput vidimo sve okolo naokolo što ima da se vidi, ima dosta toga da se vidi, a u povratku ćemo sratiti do Vidikovca prema Rikavačkom jezeru koji je Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice napravila prije jedno mjesec dana. Kao što vidite, teren je dosta travnac i takav će biti do vrha, pošto je Maglič zajedno sa Crnom planinom s kojom je spojen, onako netipičan za Kučke planine. Vidite kako izgledaju tipične Kučke planine, ali prelijepo. Dan nam je savršen, čak i veoma topao. Biće ovo interesantna zima 2024. ako je bude. Obotov kuk, ljudi odavde, dan je tako veder da evo, ni jasno ne može da vjeruje da se vidi. Nevjerojatno, enoga Italije, sve se vidi. Veli izvor Tare. Ovdje. Već vidimo komove iza i hitamo ka Magliču. Maglič se inače zove Maglič zato što se magla često nadvija nad planinom, tako da se nadamo nekom lijepom vremenu, vedrom, bistrom pogledu, ali vidit ćemo. Jedan fantastičan dan za planinarenje početkom novembra, 2. novembra. Koljeno još uvijek nije izdalo, a kad će, ne znamo. Gledajte, vidite talase u kamenu. Gdje si, Strahinja, sad da nam objasniš šta je ovo, kako nastaje kiseline iz kiša i tako dalje i tako dalje. Stvarno izgleda fantastično. Možeš i da nam daš neki pregled toga šta sve vidimo odavde? Pa evo da počnem odavde, vidimo sad prvi vrh na putu ka glavnom vrhu Magliča, drugi se naravno krije tamo, uvijek to bude tako. Onda vidimo komove, već izviruju ovdje između, onda vidimo dugački greben planinice, već je tamo Mojan i tamo je Albanija, a ovdje dolje vidimo Krivodeljski katun, jedan od rijetkih i dalje aktivnih katuna. Tamo na onom malom brdašcetu nešto što djeluje kao bunker, to je u stvari karaulo, mjesto gdje su vojnici stražarili. Vojni objekat, a i ovo ovdje sa ovim crvenim krovom, to je prilično rušeno, odavde izgleda kao da još uvijek stoji. Je nekad bila ta mala kasarnica za te vojnike koji su čuvali granicu, jer tamo je već granica s Albanijom. Eno, vidi se tamo ispod Talije i komad Veruše isto. Vjetar već duva, jače, imamo vjetrovku. Inače sam stala ovdje zato što sam htjela da kažem par stvari vezano za to kako zapravo tretiramo mi zaštićena područja u Podgorici i generalno u Crnoj Gori. Ne mogu da pokažem najbolje na kameri, ali ovdje ispod mene sa lijeve strane nalazi se prelijepa šuma. Ta šuma se zove Vučiji potok ili Vučijin potok. I kako Jasna kaže, u principu je zaštićeno je područje u Parku prirode Komovi, ali bez obzira na to što je zaštićeno područje, kao jedna kvalitetna šuma se eksploatiše, odnosno u nadležnosti Uprave za šume kao starije institucije. Tako da šumski putevi tu postoje, ljudi naravno izvlače stabla, tako da nekako i nešto što zovemo zaštićenim područjem, fakat nije zaštićeno područje. Pretpostavljam da znate, ali vrijedno je reći, ako me čujete uopšte, nalazimo se na samom sjeveru opštine Podgorica. I ovo je u stvari sami sjever i enoga Kučki kom. To je eno ih svi komovi, ali Kučki kom je krajnja granica. I mjesto gdje se sastaju Andrijevica, Kolašin i Podgorica.
A ako ste me išta čuli od ovoga, dobro je. Ovo je dobra tura za početnike koji treba ovdje da se iskale, da krenu od nekih malo lakših tura pa da idu ka nekim velikim prije nego što krenu na Kučki Komnava, Stojevički Komnava. Ili ne krenu i vide da ovo nije za njih. Bilo gdje, pa možda. Svaki put na Kučke planine raznosi. I Maglić. 2:20 sa pauzama. Znači 2 sata je realno za ovaj usput. Ovdje je čitav ostali masiv Kučkih planina sa svih 18 ili 20 vrhova preko 2000 metara. Eno ga u pozadini Lovćen, vidimo Štirovnik, vidimo čak i Orijen, eno ga tamo skroz. Da, Prekornica, eno je u pozadini. Vidimo kanjon Mrtvice, Maganik naravno, Tali, Moračke planine, Sinjajevina, Durmitor, nevjerovatno. I naravno, s ove strane Komovi. Evo Komova, evo Planinice, ispod su Carine. Propustio sam da pomenem i Mojanske planine koje su iza Planinice. Tamo je negdje i Žijeva glava koju smo peli sa Mladenom i Marijom. Vrhovima Andrijevice se zove klip, obavezno dopalite to. Jako je lijepo, sa vrha se pruža amfiteatar, pogled fantastičan, panoramski na bukvalno sve planine koje možete da zamislite u Crnoj Gori. I tako se prelijepo ove jesenje boje slažu jedna na drugu, a mi smo našli neku zavjetrinu odmah tu ispod vrha koja je fantastična i super kutak da se napunimo vitaminom D, osunčamo, zgrijemo, odmorimo i za sve one zapravo koji nisu nešto naročito iskusni u planinarenju ili nemaju puno kondicije, preporuka je da odu na Maglić. Markacije su svuda, dosta je lagan uspon, imat ćete GPX file u opisu videa na YouTube-u. Ovo nije kraj videa, naravno. Gledamo se za par sekundi. Stigli smo do kola, ali još nećemo u auto, idemo da vam pokažemo još par pogleda za kraj. Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice na prostoru Parka prirode Komovi u prethodnih skoro 2 mjeseca vrijedno radila na raznim infrastrukturnim stvarima. Između ostalih smo postavili i mobilijar na 3 vidikovca. Jedan od najljepših je ovaj ovdje iznad Rikavačkog jezera, Kao što vidite. kojeg smo nazvali Drekalo vidik iz razloga što je Drekale rodonačelnik Drekalovića stradao tu dolje pored Rikavačkog jezera, dolje mu je i spomenik. Ovdje smo obilježili planine koje se ovdje vide, da svako ko dođe može da sazna koja je to planina. Idemo do još jednog vidikovaca i klupe za kraj, za zalazak sunce. Ej, zakasnili smo za sunce. Da. Dolje je Bukomirsko, vidite ga, ali nije više pod suncem. Crna mrlja, tako je. Agencija za upravljanje zaštićenim područjima je od nove godine počela sa realizacijom projekta na kojem učestvuje 10 tačaka u 9 zemalja Evrope i koji se realizuje kroz projekat koji se zove Mistične priče Dunavske zelene rute. Odnosno, cilj ovog projekta da se turistima približe neke manje poznate destinacije, a koje svojom ljepotom zaslužuju da budu poznate i prepoznate i koje će se prepoznati kroz priče i legende o tim mjestima, a Bukomirsko jezero je pravo mjesto za takvu stvar. Ovdje imamo još jednu klupu i još jedan vidikovac sa svim vrhovima. Gledajte kako je lijepo. Malo smo zakasnili za sunce nam je u kontru, ali i dalje je lijepo.
I za kraj treba da kažemo veliko hvala Jasni što nas je sprovela danas, prvo do Magliča, a onda i do svih ovih vidikovaca, prvo na Rikovačko, onda na Bukomirsko jezero. Ako želite da planinarite, ako niste i previše iskusni u planinarenju ili želite da počnete da planinarite, ovo je super tura za vas. Bila je onako dosta lagana i za nas sasvim dovoljna u ovom momentu, ali ako naravno ne želite da planinarite, imate i dosta tih klupica i tačaka gdje možete da ispiknikujete, odmorite i uživate u predivnom pogledu. I ponesete smeće, ali tako jasno sa vama. Smeće obavezno ponesete, priroda je divna, u svako doba godine je različita, tako da ovdje može da se dođe i fino je da se dođe tokom sva 4-godišnja doba da se vide razlike, ali naravno sve ovo što postoji treba da se čuva jer neće ga biti ako ne vodimo o tome računa.